टू माय यूट्यूब चॅनल আপোনালোকৰ চাই আছে ডেকা ব্লগ। মই জাষ্ট গাঁৱতে ধুইলোঁ গাইছ, ইয়াত যাওঁ আমি ডেকাক লগ কৰিবলৈ। ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত যাই আছোঁ ডেকাক লগ কৰিব। স্পেচিয়েলি মোৰ ফাদাৰে মোৰ কাৰণে গাইছ ভাতটো খাই আহিলোঁ। এতিয়া মই যাব গৈছোঁ ড্ৰেছ কোনযোৰ কিনো কোনযোৰ নিকিনো তাকে চাই আছোঁ। মোৰ কিন্তু গাইছ ড্ৰেছকেইটা লেতেৰা হৈ থাকে দেই, মাটি লেতেৰা নাই, ড্ৰেছকেইটা লেতেৰা কৰি দিওঁ। মোৰ ফাইনেল লুকটো চাব নেকি? এইটো ফাইনেলি আমার দেখা লাগ পাই গেল রে। এর মোবাইল দেখার আর মন নয় রে গাইস, এমন নয় আর আমি কোড लग पे देखा क्रिकेट लेवल पे है ना। तो गाइस हम जा रहे हैं फाइनली अभी ड्यूटी पे। आप लोग व्यू एंजॉय करो, ठीक है? ये देखो गाइस कितना सुहाना मौसम है, और हम दोनों जा रहे हैं अभी ड्यूटी पे। कितना अच्छा मौसम था। इधर देखो क्या हो रखा है, इधर तो सारा पानी पानी हो गया है। ये लोग रास्ता ही ठीक नहीं करते।